aka swilo hinkwaswo a munhu a hlula loko a tiva ntiyiso, hikusa a ntiyiso yi chusa munhu. Loko wa ya xipiritana u gidela vhiki, tin'hweti timbirhi, na vadokodela va nga ku byeli leswaku u karhatiwa hi yini, a mbilu ya wena yi sungula ku xukuvala, u sungula ku vabya hi mbilu ku tlula ku vabya hi mavabyi lawa u nga na wona. Kambe loko wa ya xipiritana a vadokodela va ku byela va ku leswi swi ku karhataka i malaria, leswi ku karhataka i infection, u vuya na u tsakile hi ku tiva leswaku mavabyi lawa ma nga mirini ya mina a vadokodela va va tsumbulile, kutani ni le ndleleni ya ku dahiwa, ni le ndleleni ya ku hanya, hikusa leswi swi ni karhataka a mirini ya mina a madokodela va swi tsumbulile. A mhaka leyi ya hi pfuna ku va hi twisisa timhaka ta moya. Ni rhandza ku vulavula namuntlha ni vanhu hinkwavo lava nge na tirha, na xavisa, na tirhendzeveta, kambe a vutomi la mina a li ndhawu, kambe a vutomi la mina a li humeleli, a vana va mina a va humeleli, a nsati wa mina a nga humeleli, muti wa mina a wu cinci, kambe na tirha, kambe na tikarhata, kambe a ni voni nchumu. A malembe mo ndlula, minkama yo ndlula, kambe a ni voni ku cinca a vuton'wini bya mina. Sabe loko ni twa vanhu va ni mavulavulelo ya ku fana ni lawa, ni tshamile ni rhandza ku tiva leswaku kasi a vanhu lava va vulavulisaka xileswi i ncini leswi swi humelelaka a vuton'wini bya vona, kasi ku endleka yini a vuton'wini bya vona swi va endleka va hlatiyela. Kutani loko ni tshama ni kambisisa mhaka ni ya tsumbula leswaku a ndzeni ka vanhu lava va vulavulaka leswaku va tikarhata va tirha, kambe a vutomi a li mbangu, ku ni swiyenge swimbirhi swa vanhu va ku fanana na vona. Ku ni vanhu lava va xanisekaka hikusa va huma emutini lowu u nga rhukanisiwa, va huma emutini lowu u nga pimiwa, va huma emutini lowu Sathana a fumaka a nga tsema leswaku lava va nga endla hinkwaswo, kambe la va nga kala va nga ndluli, va pimiwile vuton'wini bya vona. Kutani va tikarhata swilo swi endlengi swo famba, a mali endlengi yo nghena, a ku tsaka ku endlengi ko nghena, kambe loko va pfala matihlo va tlhela va pfula va ta tsumbula leswaku ku tsaka a ku helile, a mali i helile, va tikarhati ngopfu, kambe a ku endlekanga nchumu. A swi endla ingi vo dara mapasi va ya frente, kambe loko va ti lavisa va ti vona ingi va tlhele 3 passos para trás. Hi leswi va humaka mutini lowu nga rhukanisiwa, muti lowu nga ni mimoya ya vusiwana leyi tirhaka a ku va mikama hinkwayo yi hahlula vutomi bya vona byi nga fambi hangombe, muti lowu nga pimiwa ku nga ni moya wa udlayi, moya wa lifu, spiritu de morte, leswi swi fambaka xi dlaya hinkwaswo leswi vanhu va swi endlaka swi nga humeleli. Kambe ku ni vanhu van'wanyana lava va tikarhataka, lava va tirhaka, lava va nga ni mintirho, a mavoko ya vona ma khoma leswi nga thamba, kambe vutomi bya vona a byi mbangu. Vanhu lava va xiyenge lexa vumbirhi i vanhu lava karhatiwaka hi timbuya ni byala. Ni te a vanhu lava va karhatiwaka hi timbuya ni byala a va yi mahlweni vuton'wini bya vona, a va yi helo ni timali ta vona, a va yi helo ni ntirho wa vona, a va yi helo ni ku dyondza ka vona, hikusa swilo leswi swimbirhi, a timbuya ni byala swi hohlota vutomi, kambe swi byi hohlota munhu a nga swi voni, hikusa swi hohlota na swi nandzika. Swi hohlota na swi nandzika, kutani leswi xi ku dlayaka na swi nandziha. Tifisilimenti u nga swi tsumbula leswaku swo ku dlaya. Kutani nyamuntlha ni tele ku ta vulavula hi vanhu lava karhatiwaka hi timbuya. Mavhiki lama taka ni ta vulavula hi vanhu lava karhatiwaka hi byala,
ni rhandza ku komba leswi swi endlekaka vuton'wini bya wena. Ni rhandza ku va wena u titsumbula leswaku loko a wu susi timbuya i na u le kule, loko a wu susi timbuya i na vutomi bya wena byi ri byin'wanyana, loko a wu susa timbuya i na muti wa wena u ta fana ni swin'wanyana swo saseka. Loko a wu susa timbuya a wu ta tsaka vuton'wini bya wena, hikusa timbuya a ti yaki to dlaya. Kambe ku ni vanhu lava va ti vonaka leswaku loko va ni wansati a xikeleni, va ni wansati a zimpeti, va ni wansati marakweni, va ni vavasati mabayilo hinkwawo, va tikuma na va li vavanuna, va tikuma na va hetisekile. Van'wanyana va tlhela va hlaya va ku na mi general a vula a yimbelerile a ku a kwembela nava. U nava hi swigangu swa ku dlaya swoleswo. Kutani ni rhandza ku va hi famba hi ya lavisa leswaku kasi i mali muni ku va ni timbuya, i mali muni leyi wena u yi luzaka hi loko u ni mbuya yi ta ku komba yin'we. Kutani wena u ta pimisa swa ku leswi u nga ni 2, 3, 4 i na u le kwini a vuton'wini bya wena loko a wu swi kota ku susa timbuya toleto. Vakweswi hi ku sungula ambuya u nge yi teki ya kaya hikusa u chatile. Kutani ambuya teki u hlangana na yona ambangu un'wanyana lowu swi kalaka swi nga na byalanga ku va u nga nghena kona, na u nga hambanga xifosu, na u nga hakelanga nchumu. Kutani loko hi lavisa a mhaka ya umbuya hi ta yi kamba hi leswi hi fanelaka ku hakela swona ku va hi tsaka. A umbuye é um prazer que custa muito dinheiro. É prazer que custa muito dinheiro. É doçura que custa muito dinheiro. É doçura que estraga a vida de uma pessoa. É uma doçura que compromete anos de sacrifício na vida de uma pessoa. Loko a wu n'wi twisisa nyamuntlha a wu ta huma handle ka ntirho lowu wa timbuya a ku va vutomi bya wena byi khuphuka. Sabe, em primeiro lugar, a prejuízo maior u nga na byona hikwalaho ka timbuya hileswaku a lava va umbuya a va na ku swi kota ku nghena ntirhweni, hikusa xikwembu xi hambi wanuna ni wansati para va chata va famba xikan'we. A swi hambanga leswaku a wanuna a ta va ni mais do que uma mulher, ou wa wansati a ta va mais do que um homem. Kutani loko hi endla leswo hi endla leswi swi nga handle ka nawu wa xikwembu, hi ntsuluka hi va valala va xikwembu, hi ntsuluka hi fanele hi ku ya Gehenna, inferno, porque estamos agindo contra os princípios de Deus. Como um Cristo católica, como um Cristo protestante, hinkwerhu hi vulavula hi ma 10 mandamentos, hi minawu ya ukhume. Loko hi lavisa ka minawu ya ukhume, ku ni nawu lowu vulavulaka hi ntirho lowu wa timbuya. U nga ve mbuyeta. A ku na wu katolika, a ku na wu protestant, mabibele hinkwawo ma vulavurisa swilo leswo. Male u nga ve mbuyeta. I mani loyi a hlaka leswaku u nga ve mbuyeta? A hi papayi, a hi mamana, a hi pastor, a hi profeta, a hi apostolo. I xikwembu a wu swa xona xi hlaka xin'wananga u nga ve mbuyeta. I loko xikwembu xi za xi vulavula leswaku u nga ve mbuyeta, xa li tiva khombo leri nga kona ndzeni ka ku mbuyeta. Ku na khombo ndzeni ka ku mbuyeta. A hi fambi hi ya pimisa leswi. Ni hambile vandamento la para ni ta tiva ntirho lowu wa ku mbuyeta leswaku kasi u hi tlhelelisa hi ya ndzhaku kombo. Ina we possible wena u swi tsumbula leswaku a ku mbuyeta swi ku tlhelisa ndzhaku, hikusa timali ta ku mbuyeta ti huma kutsongo, ti huma hi 2 cents, ti huma hi 4 cents, ti huma hi 100, ti huma hi 50. A wu ti huma hi anestesia. Kutani laha ku tlhavukanyisa kutsongo ngopfu a ku va u swi tsumbula leswaku leswi swi huma ka pokopoko, loko xa u tshami u swi hambela tikonta swi ku komba yini. A hi sunguleni hi ku lavisa a mimbangu leyi hi mbuyetaka na hi li kona. Vanyingi ka timbuya va ni mimiti, kutani a mbuya u nge yi teki ya mutini, a mbuya u yi teka i ya kwarto. Loko ni papela ni kaneta tshama u pontarata u byela timhaka la.
Alomu ia kakona uma pensão nesses quartos aqui, espalhados por essa cidade. Cada quarto vai cobrar a 200 ou 300 meticais. Já wena, alokumbuya ya wena uiteka, ufama na yona koloma quarto, pelo menos 4 vezes. E wait, kutani wena utagastara 2.440 meticais só em quarto. E quarto só. Ausenaya bangu, e quarto no muteka kambuya yakona. E pensão no muteka kambuya yakona. Utagastara 2.440. Wasubona, ambuya loko ulina yona kolomu makwarto. Akuvoti kombekisa ununa la wena. Uyihakelela madozi ni mabifi. Kutani kolomu makwarto lo. A dose é 150, 200. A mabife é 200, 250. Kutani, e wete, o gastar 1.000 meticais e kudisambuya. Você nem ambango, a gente como WhatsApp. Nós tivemos essa coisa, mas este pastor hoje veio falar de que ele não está bom, nem tu achou, nem bom mesmo. E não funa sabe uma ka buia utahanya. Uma ka buia utayama hlelo utomuni bya wena. Itlhelo la ku tsaka, itlhelo la timali, itlhelo la hinkwaswo utahumelela loko huma ka timbuya. Ni le hinkwarto ni leswi u daka swona ndzeni ka makwarto lawaya loko ni mbuya ya wena u gastara 3.440 hi n'hweti. A hi leswo a mbuya yi ta ku byela ku wa yi vona misisi ya mina a yi boni xavele nexe loko yi mbuya yo ya hansi nyana porque timbuya ta le henhla ti lava switensão. A switensão swi vulavula hi ma 8.000, 5.000, 4.000 va xanila ku vulavula hi swa ku durha. Laha ku komba ntiyiso hi minchumu ya hansi então u ta xava mexe u xavela mbuya, u ta xava credit u xavela mbuya. Kutani loko hi lavisa a timhaka ta makwarto leswi dyiwaka makwarto, loko hi lavisa mamexa hi lavisa ni credit leyi ambuya yi ta ku ligarela ka yi ku kobrara yi tlhela yi ku byela swa ku mina ni na nompoti mina ni nga vulavuli en'wana ni nsati wa wena a yi le ni mbuya. Ambuya yi tivona na yi ni mbuya i tivona na yi ni n'winyi. Kutani loko u lavisa hinkwaswo leswi loko swi hambela tikonta swi dara 3.800 ka mbuya yin'we hi n'hweti. Maswipunu swin'wanyana ndzhaka ku pfuna ka swona loko ku tlhasa masiku ya mafestivu i nga dia dos namorados, ambuya yi lava u yi xavela presente. Ambuya yi ta ku khomeletela hahombe leswaku pasiyela na yona yi ta xontora hikuva yi tivona na yi ni wanuna loko yi lavisa yi vona wena. Kutani hi dia dos namorados hi presente kumbe maflori kumbe ncino xavaka swona ni xantara u ta gastara 1.100. Kambe ku ni swin'wanyana swa ha taka kola ku tlangeni la ka umbuye. Swi nga endleka leswaku mi phazama mi nyimbisana kutani a wu na ku swi kota ku tshika nyimba liyana yi kula ambuya yi tswala hikuva wa swi tiva leswaku ni vana kaya, wa swi tiva leswaku ni nsati kaya. Kutani u ta nghena mhakeni ya ku dlaya a umbuye byi endla vanhu va va gaye. U ta vulavula ni mbuya swa ku não, você sabe que eu tenho família, então essas coisas estamos a fazer, mas eu já te disse que tens que ter muito cuidado, essa criança não pode ir para frente, então veja lá a solução. O teca mbuya para yamba aborto. O aborto custa 7.000 meticais. Logo, o teca 3.800. O passa ni mali ya dia dos namorados 1.100 com 4.900. O passa ni mali ya maaborto ya 7.000 com 12.000. E lembe a umbuye de custar ao domínio diabo 55.000 meticais. Uma amante. Mbuya yin'we só
55 mil meticais i mali leyi u gasala ka wena hi umbuye mas a wu yi twi hikusa ni sweswi ni vulavulaka ni ku 55 mil meticais ku ri yo tudo isso sim a wu yi twi hikusa i mali ya ku huma kutsongo yi huma hi ma100 yi huma hi ma200 yi huma hi ma500 a wu yi twi a yi ku vavisi phaketini kambe loko hi tshamerile mali leyi ya umbuye hi hambela tikonta hi kuma na hi 55 mil meticais hi lembe huma ka umbuye u ta hanya huma ka umbuye vutomi bya wena byi ta mahlweni lavisa u gastara 55 mil meticais hi lembe vana va wena va ya mbale hahombe a va na mpahla vana a nsati wa wena nga ya mbale hahombe a vana va wena a va dyi hahombe a muti wa wena deshe u nga sungula unkwartisana hi 1910 ni sweswi wa hanyisana ni xikwaritana mas u heta a male hi umbuye u hanya ka muti wa ku lugara a hweti nga khaluta a va lava ku hlongola ni vana va wena u nga swi twi swa ku ya kwini hi ku lugara kambe u gasara 55 mil meticais hi lembe hi timbuya loko wo huma ka timbuya leswi swi nga ku pfuna nambi ku lugareni wena u nga suka wena hikusa 55 mil meticais u nga xava terreno un'wana 55 mil meticais u nga xava terreno outro ano na u tshika umbuya u nga sungula ku yaka no terceiro ano u nga huma ka ku lugara a vutomi bya wena byi ya mahlweni lavisa futhi nyima ni ku pfuna hi swin'wanyana ni nga tshama ni swi lavile ni za ndzi ku lavisa pala ni ta tiva leswaku kasi a 55 mil meticais hi tlhelo bya vuyaku yi nga ku hambela yini vuton'wini byako ni ya vona leswaku não se justifica você viver numa casa que não está em condições. Não se justifica você viver numa casa onde a porta não fecha, já caiu. Se deu em muito, o ahluleka ku xava xipfalo xa 2.000. Kambe u gastara 55 mil meticais de timbuya. Hi lembe a mali ya umbuye yi nga 55 mil meticais yi nga xava 1000 blocos. 1000 blocos e tlhela ku xavela 50 sacos de cimento minkama leyi nga ku yona le a semente byi barato hi mhaka dugongo a nga baxarisa semente va 250 270 280 sweswo u nga xava 50 sacos de cimento u nga xava 1000 blocos u nga xava 25 varões de 10 sul-africanos a ni hlayi leswa nacional ni hlaya varões sul-africanos u nga xava 25 varões de 10 sul-africanos u nga xava 10 varões de 8 sul-africanos u nga xava 5 quilos de arame u nga xava 4 quilos de prego. Deixa eu te perguntar uma coisa, não é meia casa feita no ano? Hi lembe u ni muti u nga wu yakaka hi mali leyi wena u yi gastaraka hi timbuya hi mali leyi wena u yi gastaraka hi vavasati vo kala va nga ku yisi mbango. Ni sandza ku ku komba leswaku mamana wa Salomon o kumbe papai wa Salomon a mhaka leyi a yi tivisisi hahombe kutani a teka Salomon a tshama na yena hansi a ku n'wananga loko u lava vutomi bya wena byi ya mahlweni loko u lava vutomi bya wena byi famba loko u lava vutomi bya wena byi phatima huma ka ntirho wa timbuya hikusa a wansati wa mbuya a milomo yakwe yi humesa marito ya ku nantswika kambe loko marito lawa ma huma ma ku phansa a ku va ma ku yisa ku feni u nga ngheni ka muti wa wansati wa umbuye hikusa wansati wa umbuye a ta ku endla leswaku u teka swakudya swa vana vako u gastara hi vanhu va xitranyo a ta ku endla u teka leswi a wu ta pfuna muti wa wena u nyika munhu wa xitranyo loyi a kalaka nga ku yisi mahlweni kambe a ku tlherisa vutomi bya wena byi ya hansi kutani n'wananga leswi ku fanelaka hi lexi nwana a mati lama humaka ka xihlovo xa wena ntsena tsaka ni nsati loyi xikwembu xi nga ku nyika yena u nga ti landela yena u huma ka mintirho ya vavasati vo biha kutani a vutomi bya wena byi ta kateka kutani a vutomi bya wena byi ta khupuka kutani u ta ya mahlweni hi matlheleko hinkwawo
leswi i swileleto swi nyikiweke Salomoni hi vatswari va yena. Loko u ni nkama na ku kombela leswaku u dyondza kuma Provérbios 5 versículo 3 até versículo 18 u ta vona swileleto ni ku enta ka mhaka leyi ni vulavulaka hi yona nyamuntlha. Va teka Salomoni va mu tshamisa hansi, va mu laya hahombe, va mu komba akhombo lebyi nga kona hi ntirho lowu a umbuye byi ni khombo huma ka byona. Saia desse trabalho de adultério e a sua vida vai avançar 55 mil meticais, o gastará em lembre, é meia casa feita. O que seria de você em 4 anos? O que seria de você em 5 anos? O que seria de você em 10 anos? E malemão não dá ilusa que ia ficar na monta e macaia timbuia. Irmão, eu não gostaria de terminar esta intervenção na liga com combanga deixa buena. Alguém que me cantirula o atimbuia não é na maxime. Adúltero é mentiroso. Você tem que mentir lá em casa. Porque a mulher ia apertar na mesma fim de semana, já ia lavar a mbuia. E lava mal. Quando não tem que rembar, ela cai rembar. Tem biscoito na nhana lá. Biscoito na coisa, mas a mbuia. É para termos uma reunião para o meu diretor. Nem pensa que temos família. Mas, irmão, é para que isso? O remberança tua ué. O remba fim de semana ué. O reba fim de semana do ataca, o reba o ete inquaio, ansato a wena já assumir como desconfiança com uma reunião da amatuali. Por isso wena não fica caiu cara ali dentro do buelo que é clela, ansato a wena ngai clela, ali com telefone, acompanhar em quase, nenhuma mensagem lá o buelo e comida na caona. E como moro gostei hoje, parecia que eu estava no paraíso. A ansata com fico, até como me sisa ngaluki. Ati lavisa milenge na ngana xifambo, a lavisa vana vo etlela ahansi, kambe ku ni lomu papai va n'wi vitanaka swa ka le paraíso. 55 mil fambile, a wu ta tsaka ni vana va wena. U famba hi minenge hi 4 anos ya ku tshika umbuyi, u nga famba nyana hi vitsi u ku hi vitsi. A xifambo lexi u ambalaka xona xi khuhlekeli. A mbuya yi ku byela leswaku compra sapato novo swi lava mali. A mbuya só pode ku byela ku tem um casamento ali da minha cunhada, eu não gostaria de ir com esse sapato enquanto sou tua mulher. Na ku passar nyana a avó lá ka cara lá, u twa ku zringi energia nyana, a mali u yi humesa hi M-Pesa. Uma ka timbuya hinkwavo lava va nghenaka ka umbuyi va ni madyini va hemba ngopfu. Não é possível você viver uma vida de adúltero e ser honesto. Nada. Sabe? A mbilu ya munhu a vo isusa va yi veka na ka televisão yi va vídeo para yi voniwa. A hi ta dzuka hi leswi mbilu yi nga tshamisa xiswona. Hikusa mbilu ya munhu wa adúltero, munhu wa ku hanya ka umbuyi yi complicado. E em muitos espaços e gavetas para guardar amor. Ale eu te amo a Xangai, eu te amo a Xambuia, eu te amo a Xambuia o doce, mas ok, afinal de contas, imane wewe não me amaraca de verdade. Como é que capacidade tem o teu coração para amar muitas pessoas ao mesmo tempo? Essas coisas vão trazer problemas em casa, vão trazer confusão em casa. E não só a umbuia de energia, a energia em qual o gastar caia, a locutaça caia, ansatu wa wena wa kulava. E kusa alwe wansati longa muchata, anga chatanga imaka mofa wa wena, anga chatanga imaka muti wa wena, anga chatanga imaka mpunga wa wena, a chati kusa alava wena. Quero o seu afeto, quero o seu amor. Kutani loko tlhasa kaya, hikusa a umbuya byi ku tsontswa energia loko tlhasa ka sopoto ba swinghoro swa Millicent. U ba swinghoro ku chava ntihuku ka wena. A wansati wa ku hlakahla, amor, quero o marido dela. E o marido está morto.
Então estamos a encontrar uma mulher infeliz. Estamos a encontrar uma mulher carente. Estamos a encontrar uma mulher insatisfeita. Porque o marido está satisfazendo as adúlteras lá fora, as amantes lá fora. Saia disso. Uma cambuye. Chico dela 55. Não repetir a malha para Ntazani como dizer que a choco yawe. Porque me lava nessa coisa ni gama com vula lá. Na Bíblia wana ni revolta só casi. Afinal, ni heti kama wamene. Não. Na uma utavona utome jisula kuyanza nsiya mahlweni. Hiku sa utava uhumika na problema. Sabe, a umbuye de kutekela nkama wa kutsaka. Sabe, não é felicidade, isso não é nada que você está vivendo. Hiku sa utsaka na unimbuye na more muya mapensa uninkwaxo loko uku tchau kutsaka hinkwako ku hela kutani u ya khasa kaya u kuma wansati loyi a nga masukado hikusa nga ku kumi wena u nga nuna wa yena u kuma wansati a nga masukado hikusa mbuya yi ku endla u tlhasa ka hi ma 23 yi tlhasa ka hi ma 0 hora mikama man'wanyana u tlhasa hi ma 4 hora u lo ta hi ntirhweni na swo karhata. Então você não é feliz. A sua felicidade é lá fora. Mas quando você chega em casa, parece que está entrando numa cadeia. Saia dessa vida e você será feliz em casa. Saia dessa vida e você vai progredir em casa. Nele logo osso saumbuye, utayaka. Logo osso saumbuye, utashava mova. Logo osso saumbuye, fana va wena vatayambala. Logo osso saumbuye, ansati wa wena tayambala. Logo osso saumbuye, muti wa wena utayaka utachincha. Logo osso saumbuye, utomi bya wena byi ta hlamalisa. Xikwembu xa ku katekisa. Leswi hi leswi a ni navela ku va hi nga bula hi swona namuntlha. Mina kota nandza wa Xikwembu ni vulavulile leswi nga ku pfunaka kutani swi sale ku wena leswaku u swi teka leswi u swi tirhisa u sungula ku huma ntseni ka ntirho wa umbuye kutani vutomi bya wena byi sungula ku cinca byi phatima. A Xikwembu a xi ve na wena nyamuntlha ni hi lava ku kamekeke. Amen. Siga a nossa página do Facebook e o nosso canal do YouTube Cristo Acolhedor. CEA TV, abrigo seguro.